Welcome to Mission APSC APSC YouTube channel. Today we'll try to discuss one interesting topic of soil mechanics, that is soil permeability. So permeability hokole jana je permeability is nothing but it is a property of flow of water through interconnected voids. So permeability associated kori kisman term ami pisot pohim, that is quicksand condition jitu exam ot pai hudi sage quicksand condition ki hoy, why it is arises. So before going to start our lectures, first we have seen First, মই এটা ভিডিও তোমালোকৰ ইয়াতে প্লে কৰিছো সো তোমালোকে সোৱা একচুয়ালি কুইকসেন্ড টু হয় কি সো ইয়াতে সোৱা এই মানুহখিনিয়ে যেতিয়া এই সয়েলটো কেনেকৈ ওপৰৰ পৰা কম্প্ৰেছ কৰি গৈ আছে এটা সময়ত কি হৈছে সয়েলৰ যেটো ইফেক্টিভ স্ট্ৰেছ এটো কমি কমি গৈ আছে কমি গৈ থকাৰ কাৰণে এটা টাইমত কি হৈছে ইফেক্টিভ স্ট্ৰেছটো 0 হৈ গৈছে সো সোৱা লাহে লাহে কি হ'ল সয়েলটো ফ্লুইডৰ নিচিনাকৈ বিহেভিয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এটা সময়ত সোৱা এই মানুহখিনিয়ে যেতিয়া লুটটো দি গৈ আছে So এটা সময়ত সয়েলৰ শিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথটো কমি গৈছে আৰু যেতিয়া শিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথটো 0 হৈ গৈছে তো সয়েলে কোনো ধৰণৰ লুট লব পৰা হোৱা নাই আৰু সেই কাৰণে কি হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিজন মানুহ এই মানজন তললে ডুবি গৈছে হয় নে নহয় সো that is nothing but it is a field applications or you can say ফিল্ডত আসলতে আমাৰ কুইকসেন্ডটো কেনুকা হয় এই ভিডিওটোৰ পৰা তোমালোকে আইডিয়া লগাব পাৰিছা সো আমি আজি ডিসকাস কৰিম সেই কুইকসেন্ডৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে সয়েলৰ পাৰ্মেবিলিটি কি হয় কেনুকা প্ৰপাৰ্টি হয় হেখিনি আমি চাব লাগিব সো আজি আমি ডিসকাস কৰিম সয়েলৰ পাৰ্মেবিলিটিৰ টপিকটো আৰু লাষ্টৰ ফালে আমি ইফ টাইম পাৰমিটস তেতিয়া আমি কুইকসেন্ডৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম সো অলপ আগতে আমি যেটো ভিডিও দেখিলো তাতে মই কৈছিলো কি ইফেক্টিভ স্ট্ৰেছ ইজ ইকুৱেল টু 0 দ্যাটস ওয়াই তেনুকা এটা কন্ডিশন স্টাৰ্ট হ'ল বা সয়েলৰ শিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথটো 0 হৈ গল আৰু সেই কাৰণে সয়েলে কোনো ধৰণৰ লোড বিয়াৰ কৰিব নোহোৱা হ'ল আৰু বিয়াৰ কৰিব নোৱাৰা হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে কি হ'ল যিখিনি এক্সটাৰ্নাল লোড আছিল বা মানুহখিনি যেটো লোড হেতু বিয়াৰ কৰিব নোৱাৰা কাৰণে মানুহখিনি সয়েলত পুতি গল বা সয়েলত হুমাই গল দ্যাট ইজ কল্ড quicksand conditions. এই কন্ডিশনটো এৰাইজেস হয় ইফেক্টিভ স্ট্ৰেছৰ প্যাৰামিটাৰটোৰ কাৰণে সো হেখিনি বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম ফাৰ্স্ট we have to know about permeability. So permeability কি হয় permeability is nothing but it is a property of the soil which allow the flow of water in the soil through their interconnected voids. ইয়াতে টার্ম এটা মেনশন কৰিছে interconnected voids মানে কি if we draw the diagram of three phase diagram তাতে আমি কি কৰো যেতিয়া আমি এনালাইসিস কৰো then we have see the last part is solids মাজৰ পাৰ্টটো আমি water আৰু ওপৰৰ পাৰ্টটো এয়াৰ হিচাপে লওঁ but in real condition কি হয় voids সয়েলৰ মাজত যেবিলাক সয়েল সলিডৰ মাজৰ পাৰ্ট সেই মাজৰ পাৰ্ট বিলাকত আমাৰ voids থাকে yes so সেই voids বিলাক কি হয় এয়াৰ বা waterৰে ফুলফিল হ'ব পাৰে so interconnected voids মানে হৈছে এই voids বিলাক যেতিয়া আমি কানেক্ট হৈ যাব এটা আনটোৰ লগত যেতিয়া কানেক্টেড হৈ থাকিব obviously সৰু সৰু পাইপৰ নিচিনা ফৰ্মেশনস হ'ব হে তেনুকা জিমান পাইপৰ পৰিমাণটো বেছি হ'ব the amount of pipe or জিমানখিনি পাইপ ইয়াতে ক্ৰিয়েট হ'ব হিমান তাৰ কি হ'ব পানী হে পাৰ্টিকুলাৰ সয়েলটোৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ যেটো টেন্ডেন্সি হেতু বেছি হ'ব by our common observations we can see that যদি আমাৰ হাতত এটা ক্ৰছ গ্ৰেইন সয়েল থাকে let's suppose গ্ৰেভেলৰ কি হয় গ্ৰেভেলৰ সলিড পাৰ্টিকলছ বিলাক ডাঙৰ হয় আৰু হিহঁতৰ মাজৰ যিবিলাক ভয়েডছ হয় দিস ভয়েডছ আৰ লাৰ্জ আৰু সেই কাৰণে লাৰ্জ হোৱাৰ বাবে হিহঁতৰ মাজৰ যেটো ইন্টাৰকানেক্টেড ভয়েডছ বা সেই যিবিলাক পাইপ ফৰ্মেশন হয় সয়েলৰ ভিতৰত হিহঁত বহুত বেছি হয় সো পাইপ ফৰ্মেশন হোৱাৰ কাৰণে লগে লগে once the water comes into the soil or once we put the water in the soil the water will flow so he karone coarse grain soil or permeability to besi hoy but if you use clay soil bilak ki hoy ba silt soil hoy hihotor particle bilakor size kom hoy that's why hihotor jibilak interconnected voids formation hoy jibilak piping formation hoy soil tur vitorot these pipings are nothing but small jetia pipe or diameter to small hobo obviously pani ulai joar capacity but you can say the water which comes from soil is less আৰু সেই কাৰণে ফাইন গ্ৰেইন সয়েলত পাৰ্মেবিলিটি টু কম হয় but ইয়াতে এটা কন্ডিশনস আছে if you see the single voids of a coarse grain soil that means suppose আমাৰ দুটা solid particles আছে coarse grain আৰু হিহঁতৰ মাজত এডাল পাইপ আছে or you can say হিহঁতৰ মাজত অলপ খালি জায়গা আছে this gap is more in case of coarse grain soil right for single void এটা যদি void চাও আৰু in case of clay কি হয়
ক্লে যেহেতু পাৰ্টিকলবিলাক সৰু সিহঁতৰ মাজত ইণ্টাৰএটমিক ফ'ৰ্চ থাকে সাৰফেস বন্ডিং থাকে তো সেইকাৰণে কি হয় সিহঁতৰ মাজৰ যিটো গেপ সেই গেপটো কম হয় আৰু সিহঁতৰ এটা সিঙ্গল ভয়েডৰ গেপটো কম হয় ঠিক আছে সো মই ইয়াতে লিখিছো ভলিউম অফ দ্য সিঙ্গল ভয়েড অফ কোৰ্স গ্ৰেইন সয়েল ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ভলিউম অফ দ্য সিঙ্গল ভয়েড অফ ফাইন গ্ৰেইন সয়েল বাট ইফ ইউ সি দ্য নাম্বাৰ অফ ভয়েডস in fine grain soil that is greater than number of voids in coarse grain soil মানে কি coarse grain soil যেহেতু পাৰ্টিকল বিলাকৰ সাইজ বিলাক ডাঙৰ ৰাইট সো হিহঁতৰ মাজত ডাঙৰ ভয়েডস থাকিব এই ভয়েডস বিলাক ডাঙৰ yes but হিহঁতৰ নাম্বাৰস তো কম থাকিব সো ইয়াতে 1 2 3 4 মাত্ৰ 4টা কি আছে ভয়েডস আছে but if you draw a diagram for you can say clay য'ত সৰু পাৰ্টিকলছ আছে স্মল সাইজ পাৰ্টিকল আছে তাতে সোৱা স্মল পাৰ্টিকল একে ভলিউমত বহুতখিনি পাৰ্টিকল থাকিব যদি আমি ভলিউমটো একেই ৰাখো বাট তাতে সোৱা গেপ বহুত ওলাইছে if you count the numbers of gap that means volume of the or that means the number of voids in fine grain soil ইয়াতে voids কিমান হৈছে বহুতখিনি হৈছে 12 14 টা মান voids ওলাইছে সো যেহেতু ক্লে পাৰ্টিকুলৰ সাইজটো সৰু সো ক্লে পাৰ্টিকুলৰ সাইজটো সৰু হোৱা মানে কি number of voids are also large so if you see total volume of voids in fine grain soil it is greater than the total voids in the coarse grain soil that means amar fine grain not jehetu gap bahut ase horu gap bahut ase if you sum up all the gaps tetia hey gap bilakor volume to ami beshi pam as compared to the total voids volume in case of coarse grain soil but still clear permeability কম হয় because যিবিলাক interconnected voids formation হয় বা interconnected piping formation হয় তাৰ diameter to more হয় obviously if you have small diameter if numbers of pipe are large or you can say numbers of pipes are more but the diameter of the pipes are less then obviously pani kom ke olabo but coarse grain soil ki hoy since the interconnected voids are more you can say the diameter of that interconnected voids or that pipe is more as compared to clay he karone tate hunkale pani khini evaporate hoiba pani khini eta partor pra eta partole gusi jabo pare so although the volume of the total volume of the clay soil or total volume of the voids of clay soils are more as compared to the total volume of the voids of coarse grain soil still coarse grain soil have more permeability as compared to clay because in coarse grain soil we have large diameter pipe or you can say large interconnected voids as compared to clay so I hope tumalokor clear hoise in the next part if you see try to see the total energy line or you can say total head then you have seen in pipe flow condition in fluid mechanics we have studied ki fast eta amar head thake this is nothing but you can say pressure head then aru eta head thake that is nothing but velocity head v square by 2c aru eta head thake that is called datum this is the equation from pipe flow condition which we are using in fluid mechanics right that means total head is nothing but it is a summation of pressure head velocity head and you can say datum head so here but in geotechnical engineering what we see geotechnical engineering of panir jitu flow the rate of flow or you can say the velocity of the flow is very negligible so soilor majot etia suppose clay soil ase if rainfall comes in that particular soil ইয়াৰ যিখিনি পানী হে পানীখিনি উলাবলে বহুত টাইম লাগে it has huge time required okay so hey karone geotechnical engineering ot we are neglecting the velocity but pipe flow ki hoy in case of fluid mechanics the pani current thake ba there is a velocity of water because there is no obstruction directly gusi jay pani khini but soil ot ki hoy voids or majore pani khini jay ar voids bilak interconnected mane ki eneke kisman haphazard manner ot pani khini ulai jabologia hoy bibhinno dhoroner haphazard manner pani khini ulai jabologia hoy he karone obviously pani khinir velocity to komi jay so we are neglecting the velocity head in the exam sometimes they ask
in case of geotechnical engineering or in case of soil permeability, total head is equal to, they have asked such type of questions, then we have to forget about the pipe flow condition or the fluid mechanics concept. We have to ignore the velocity of that particular pipe, and we only consider the pressure head and elevation head, or you can say datum head. So, and velocity head V we considered as 0 or negligible. In the figure you can see one diagram where this is a soil mass, the length of the soil mass is L, and this is the upper part of the pipe, or it is the lower part of the line. Obviously because of elevation, since the elevation height is more here and here the elevation height is less, the soil will flow from upstream to downstream. But if you insert a piezometer here, suppose we want to measure the pressure at A, so suppose we are getting the pressure head as PSA, and if you insert another piezometer here, suppose in B, and if you measure the pressure head, then we have getting at pressure head B. And from the datum level, if you take one datum level or one arbitrary value of datum, from the datum to that point A, we have another pressure head, that is ZA, okay, or we can denote it as ESA, that is you can say elevation head at A. Similarly, B pointer karne, for the point B we also have one particular datum head, that is ESB. So we have two values for the point of A. One is piezometric head, or you can say pressure head, and another is, you can say, elevation head. Similarly for B, PSB and ESB. So if you calculate the total head we have seen that it is nothing but pressure head plus elevation head. And at the A point, when we calculate total head, it is nothing but pressure head A plus elevation head A. And for second point, pressure head B plus elevation head B. And since this point is above to this point, A point is above with respect to point B, that's why obviously the total head of point A is more as compared to total head of point B. So we can conclude that water will flows from A to B because water always from high head to low head. So if you try to define del H, that is change of head loss, that is nothing but total head A minus total head B. So if you see that value, then del H is nothing but total head A minus total head B. If you define one particular term, that is hydraulic gradient, then we can say hydraulic gradient is nothing but head loss divided by length of flow path. Length of flow path mane ki the soil mass length, this is the length, because A to length hote amar ki hoise water flow korise, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে water flow korise আৰু মাজত soil mass আছে, আৰু এই যিখিনি voids আছে সেই voids খিনি soil massৰ মাজেদি গৈছে, right? So it is if you try to divide del H with respect to L, then we get the hydraulic gradient. So finally we get the value of hydraulic gradient. Ketiaba exam ot ahe, what is the unit of hydraulic gradient? Then we can say it is unitless, because head loss and length of flow both can be measured in meter. Okay, so meter cancel jabo, and obviously the unit will be 0. So after defining the term hydraulic gradient, we can now move to Darcy's law. In the next part of this video, we'll try to define Darcy's law, and after that we'll move to some type of questions like some of the geotechnical problems like quicksands, effective stress ketia 0 hoy, what are the conditions, he gutei khini ami next video alosona korim. Thank you for watching.